Saan na to? Hi guys! So now we're going to do a makeup video. Masikon sa lang. Wala ko mong gutay klaro kung unsa jud ang ato ang kuan for today's video, guys. Kung unsa jud ang ato ang content. Pero for now, let's try mag makeup tutorial. So, I'll let you see kung unsa kadagan ang among makeup here. Sige, wait lang. Let's go. Okay. Na siya, guys. Medyo madumi. But, ganyan talaga yan, oh. Diba? The choices are unlimited. Unlimited. Okay. So, basically, pili-pili lang ni there. And it's all sponsored by Ate Ruby and Ate JC. And then, ang aming pinunong taga-makeup na si Maria Isabel is not here. So, this is a video makeup tutorial by innocent people. Mga dili kabalo dyan mag-makeup, to be honest. So, let's go! So, if you can see guys, like, there, diba, oh? I'm wearing a contact lens, hindi ito sponsored, so, baka naman, EO. So guys, we're going to, first, I don't really put something on my face, like mga primer and Churlut. So, akong gibutang lang is, patay yung sa tuwi. Sa BLK, nakuan, anong sunscreen, and then, nag-blush on na dayon ko, and, chadadadan. So, mo ni siya ang ako ang, actually, makeup lang sa akong self. Kay dili ko ka ba mag-makeup, okay? So, don't judge. Let's go! So, muna to, guys. Okay na ni siya, diba? So, butangan na lang na to. Pampasag pa. Wait lang, butangan na to, pampasag pa. Okay, let's go. Asan ang pampasag pa? Okay. Tara. Fit Me by Maybelline with a shade of Fierce. Ay, Fierce. Sana all. Sana all Fierce. Okay, guys. Mangita tayo churlet. Asa mo? Musa da gini. Wata ka ba si churlet? Ini sigo. This one, guys. Hindi mo na siyang i-dob-dob. Dire, dob-dob na ni mo dire, ha? Napos. Another one. Ang diba? Dili pantay. Sa do. Puro ra mo gulo, no? Ang di gulo ni color. Puro ra jud siya gulo na color, guys. Nana mi kadili kabalo, so nag-give up na ko. So, so let's try another one. So, dili na sa mga mata. Sa mata makikita ang tunay na nadarama na mahal kita at wala nang iba. Charot. Okay, let's go. Dayon, smoky eyes. Smoky eyes. So, let's try. Kamu na balag basa, guys. Kaya di ko ganan ma-judge. Basta this one. Let's try. Let's open this. And then let's choose what color. Saan ka namang color? So anything na lang will do. Let's use this one. Ano, bro, nasubraan ako ka. Oo. Ano, bro, nasubraan.
Wala na siya pink-pink. Pero murag mas grabe ang pink dere. So, ito na sa balikon dere. Kaya di yun na kahibaw. Huwag ganun saan siya na pariha. So, next guys. Na. Ano pa yung brush na ito? Ito man. Okay lang ito. So, dahil na sa ito sa magsiga-siga. Na, murag nabuang naman. Buwa naman eh, namaong. Ano, unsa naman eh. Okay guys, wala na dyan siya namaong. Sa ito na lang i-end atong video. O, dyan lumaong sa to. Basta talaga. Kaalang ka. So guys, nag-give up na ako kay wala dyan siya namaong. Oh my God, I tried. Pero, yeah, some things, you know, hindi talaga para sa atin. Okay. Nasa naman kadira comes. Basta mo na to guys. Mangilamos na lang ko guys kay everything is wrong naman jud ni. Wala naman jud ni namao. Okay? So see you to the next video para na sa mga walang kakwentang-kwentang bagay. Sige, thank you!